Daldan salın. Düşmeyin, kıyafet düşmesin. Oh my gosh, it's really shaking. مهدی هوا تاریک Hi guys, in this video I take you to an amazing cable bridge in the city of Meshginshahr in Iran, and together we take some photos of the kind people of Iran. بعد چی قرام بلاسنن الان داداش برسون برا elektrik. Geldiğinde de araba var. Sen geldiğinde. İyi yaptın Zahit. Biri vardı ya, öyle kanatlı börleri. Neyse, zaberi böyle de. Derya mesela.
میره دیگه بلند شو. خودم گرفت. Sizə müftə. Durun salım. Durun salım. Sima. Ay Sima. Nə cür salım elə belə? Daldan salım. Düşmür, qiyafət düşməsin. Qiyafa yox. Yox. Süt bize de. برو بابا بزرگتر بیا. برو. Oh my gosh. It's very shaking. خوش داره میاد. بریم ببین. سلام علیکم. حاضر باش. اول من میگه. نگاه. برو. بیا خانم. خانم بیا و عکاس بیا.
Now I wanna going back. Let's go. Bir daha indi danışsan mənə deyəsən. Görək ki, o şeyə aşağı deyəndə. خانم yavaş hanım biraz yavaş. مهدی هوا تاریک خب یه سکان رسید سال دکسی. نه ده بیز داشت bir de sayhana بگیر. Gidin zaten şey mamaya, tercih et mamaya. Geç. بابا چند بودم Bana ver. Şimdi gelecek baba. خیلی کوتاه بود مسیرش وای پول چقدر بابا بگیر بگیر نه بابا دارم بازی میکنم بابا نگو خالا نمیاد چی استیکر قلب کنش من دایان بیلکی Sevir bay o bağlı. مهدی آفرین daha آفرین Yollar kanı dayan belelim şimdi آیهان یه با هم از مامان بابا عکس بندازی برو تو دکمه بزن خود زهرا آیهان دکمه بزنه آیهان برگردی ساری آیهان یه ثانیه بغل بگی Mehdi bakıcı niyeci?
pissed off.